আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকেরা, আজকে আমি উপস্থিত হয়েছি একটি বিশেষ কারণ নিয়ে, যেটা আজকাল ফেসবুকে এবং ইউটিউবের ভিতরে একটি খবর প্রচারিত হয়েছিল যে বাংলাদেশের এক মাদ্রাসায়, আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকা বাংলাদেশের এক মাদ্রাসায় গিয়ে হযরত মাওলানা সৈয়দ আরশাদ মাদানী সাহাব দামাত বরকাতুহুল্লাহ আলিয়া উনি এটা বলেছিলেন যে মাওলানা সাদ সাহেব উনি রুজু করে নিয়েছেন, সুতরাং আর কোনো এখানে মাসলা নেই। সুতরাং এখন শূরা এবং ইমারত দুটাই হক পন্থায় আছে। এ বিষয়ে দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসিম নু'মানী সাহাব দামাত বরকাতুহুল্লাহ আলিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের আলিম উনি কি করেছেন, রাবতা করেছেন। যেহেতু যদি বিষয়টি সত্যি হয় তাহলে তো নিশ্চয়ই আমাদের মাওলানা সাদ সাহেব সংক্রান্তে ওনার সঙ্গে তাহলে আমাদের আর বিমত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বা দুই খণ্ডে বিভক্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যদি হকে হয়। সুতরাং হযরত মাওলানা আবুল কাসিম নু'মানী সাহাব দামাত বরকাতুহুল্লাহ আলিয়া দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম ওনার সঙ্গে রাবতা করা হয়। উনি পরে এটার জবাব উনি দিয়ে দিচ্ছেন বিস্তারিতভাবে, যেটা আমি আপনাদেরকে শুনিয়ে দিতেছি। ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনারা সেটা স্ক্রিনে শুনতে পারবেন। তো হযরত মাওলানা কাসিম নু'মানী সাহেব দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম উনি বলেছেন যে মাওলানা সাদ সাহেবের রুজু সম্পর্কে দারুল উলুম দেওবন্দে কোনো প্রকারেই ওনার রুজু আসে নাই, আর ওনার ফতোয়া যেমন বাহল ছিল এখনো তেমনি বাহল আছে। তবে মাওলানা সাদ সাহেব হযরত মাওলানা সৈয়দ আরশাদ মাদানী সাহাব দামাত বরকাতুহুল্লাহ আলিয়া ওনার বাড়িতে আসছিলেন, ওই জায়গাতে দাওয়াত খাইছেন। তারপর ওনারা কি আলোচনা করছেন সেটা ওনারা জানেন। আর যে কথাটি উনি বাংলাদেশে বলেছেন রুজুর কথা, সেটা মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহাবের নিজি রায় হইতে পারে। দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়ার ভিতরে এখনো কোনো চেঞ্জিং আসে নাই, যেমনকার তেমনই আছে। তার কারণ হলো যে তিনি কোনো প্রকার রুজু করেন নাই এবং জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে ওনার যেটা বয়ানের যেটা ইচ্ছে পেয়েছে তার ভিতরেও সেটা হযরত মাওলানা মুহতামিম সাহেবের সম্মুখে আছে। উনি বলতেছেন যে তার ভিতরেও আরো ভয়ঙ্কর উনি কথা বলেছেন। তো এখন পর্যন্ত রুজু করেন না এবং এখন পর্যন্ত তেমন বিভ্রান্তমূলক কথা চলে আসছে, সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাই দিচ্ছি মোবাইলেতে আমি, এবং আপনাদেরকে আমি স্ক্রিনেতে দিয়ে দিব, যেটা হযরত মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেবের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং করা হয়েছে। ভিডিওটা দেখতেছে। बांग्लादेश से उम्मीद है कि हजरत वाला खैर आफियत से होंगे। हजरत गुज़श्ता कल हमारे यहाँ दारुल उलूम देवबंद से हमारे बड़ों में से किसी की आमद हुई तो हजरत ने खत्म बुखारी के दौरान मौलाना साद कंदलवी साहब की गलतियों के सिलसिले में फरमाया। हमारे सामने मसला आया, दारुल उलूम ने फतवा दे दिया, उसने उस गलती से रुजू कर लिया, बस मसला ख़त्म हो गया। दोनों हक पर हैं, यानी शूरा और मौलाना साद साहब। और इन जैसे मजीद कलिमात फरमाए जिसका क्लिप मैंने व्हाट्सएप के जरिए हजरत वाला की खिदमत में भेज दिया। तो अब हजरत इस बयान से हमारे उलमा और जिम्मेदार हजरत को तशवीश हो रही है, क्योंकि हाल ही में उनके जो बयानात आ रहे हैं बज़ाहिर वो पहले से कहीं ज़्यादा गलतियों पर मबनी है और वो पहले की गलतियों पर मुसिर भी हैं। अब हम हजरत वाला की तरफ रुजू करना मुनासिब समझते हैं। क्या वाकई अब दारुल उलूम देवबंद से उनका मसला ख़त्म हो चुका है और वो हक पर हैं, और क्या दारुल उलूम देवबंद को उनके बयानात और उनके रुजू पर इत्मीनान है? बराए करम अगर हजरत वाला इस सिलसिले में कुछ रहनुमाई फरमाते तो ये हमारे लिए बाइस इत्मीनान होता। अल्लाह ताला हजरत वाला का साया इस उम्मत मरहूमा पर कायम व दायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मौलाना मारूफ साहब, मैंने आपका पूरा मैसेज सुना। कल से मुझे भी इत्तला मिल रही है कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद साहब मदनी दामत बरकातुहू ने वहाँ वो बयान दिया है जिसका आपने अपने मैसेज में तज़किरा किया है। हमें सुनकर बहुत हैरत हुई, इसलिए कि मौलाना साद साहब न दारुल उलूम में आए हैं न हम लोगों से किसी से मुलाकात हुई है। ज़ाती तौर पर मौलाना अरशद साहब के यहाँ वो आए हैं, वहाँ दावत खाई है और उन लोगों की क्या गुफ्तगू हुई हमने नहीं सुना है। न वो दारुल उलूम में आए, न किसी मसले से हमारे सामने उन्होंने रुजू किया है, न अपने पहले बयानात से उन्होंने अपने यानी उससे रुजू का कोई ऐलान किया है। और जहाँ तक बयानात का ताल्लुक़ है तो मेरे ज़ाती इल्म में ये बात है
कि उनके बयानात उसी तरीके से जारी हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इरशादात अकाबिर के नाम से जो उनके बयानात का मजमूआ शाया हुआ है वो मेरे सामने मौजूद है। उसमें भी वही सारी बातें हैं इनहराफ की जो पहले वो कहा करते थे। इसलिए मौलाना अरशद साहब दामद बरकातहू ने जो कुछ कहा है वो उनकी ज़ाती राय हो सकती है। दारुल देवबंद का वो न मौक़िफ़ में कोई तब्दीली हुई है न उसकी तरफ से कोई ऐलान हुआ है। आप चाहे तो इस वजाहत को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। তো বন্ধুরা, এবার যেহেতু দারুল উলুমের মুহতামিম সাহেব উনি বলছেন যে এই পায়গামটি আপনারা সকলের কাছে যদি চান তাহলে পৌঁছাইতে পারেন, যেহেতু হক বাতিলের কথা এটা সকলের কাছে পৌঁছানি কর্তব্য ছিল। তারপর এই বয়ানের পর হযরত মাওলানা সৈয়দ আরশাদ মাদানী সাহেব দামাতে বরকাতুহুল আলিয়া উনি নিজেও এটা প্রকাশ্য করেছেন যে যেটা আমাদের দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা আবুল কাসিম নোমানী সাহেব দামাতে বরকাতুহুল আলিয়া যে কথা বলেছেন সেটাই ছিল সত্য কথা। আর ওনার যেটা ফয়সালা সেটাও আমাদেরও ফয়সালা এ বলে উনি নিজে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যেটা আমি আপনাদেরকে স্ক্রিনেতে আমি দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। সেটাও আপনারা দেখে নেবেন যে যেটা স্বীকৃতি উনি দিয়েছেন। তো যাই হোক, ভিডিও লম্বা হয়ে যেতেছে, এতটুকুতে আমি বিদায় নিচ্ছি। ওয়া আখিরু দাওয়াহুম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।